जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो आज रोचे स्वाधीनता दिवस 2026 आमर गोटे भाषणटे रोचे। तो देखंतु मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय महादया सम्मानित अध्यक्ष महोदय बरण्य गुरुजन माने अभिभावक वृंद एवं मोर प्रिय भाई और भौणी माने आपण मानंकु मोर हृदय नमस्कार। आज एही पवित्र और गौरवमय दिन रे आपण मानंको सम्मुखरे किछि कथा कहिबार सुजोग पाई मु निजकु अत्यंत गर्वित मने करुछि। आज हेउछि 15 अगस्त 2026 आम प्रिय भारतर 80तम स्वाधीनता दिवस। एही अवसर रे मु भारतर प्रत्येक नागरिक मानकु मोर अंतररु स्वाधीनता दिवसर हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाउछि। स्वाधीनतार अर्थ बंधु माने स्वाधीनता शब्दटी छोट किंतु एहार अर्थ बहुत विशाल। स्वाधीनता अर्थ निज देश रे निज निष्पत्ति नेबार अधिकार। स्वाधीनता अर्थ निज भाषा निज संस्कृति और निज परंपरा को सम्मान सहित बंचाई रखिबा। स्वाधीनता अर्थ भय बिना निज भविष्यत गढ़िबार सुजोग। किंतु एही स्वाधीनता आमको उपहार रे मिली नाही। एहा पछरे रहिछि असंख्य देशप्रेमी मानकर त्याग संघर्ष और बलिदान। स्वाधीनता संग्रामर इतिहास 1857 मसीहार विद्रोहरु आरंभ करी 1947 मसीहा पर्यंत भारतर स्वाधीनता संग्राम एक दीर्घ और कठिन यात्रा थिला। एही यात्रा रे अनेक वीर निज जीवन को देश पई उत्सर्ग करिथिले। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसार मार्ग रे लोकमानंकु एकत्रित करिथिले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशर स्वाधीनता पाई अद्यम साहसर परिचय देइथिले। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेवଙ୍କ भଳି वीर माने युवा पीढ़ी पाई देश प्रेम रो अमर उदाहरण छाड़ी जाइछंती। सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू सरोजिनी नायडू बाल गंगाधर तिलक और अनेक महान नेतांको अवदान मध्य भारतर स्वाधीनता इतिहास रे अमर होई रहिछि। आमे सेमानंकर त्याग को केबे भूली परिबा नाही। 15 अगस्त 1947 बंधु माने एही ऐतिहासिक दिन शेष रे आसीथिला। 15 अगस्त 1947 भारत दीर्घ ब्रिटिश शासनरु स्वाधीन होइथिला। देशर आकाश रे त्रिरंगा पताका गर्वर सहित उड़ीथिला। देशवासींको मनरे नुआ आशा जागिथिला। सेही दिन ठारू प्रतिवर्ष 15 अगस्त आम पाई एक जातीय पर्व भावे पालित होई आसुछि। आम तिरंगा आम जातीय पताका हेउछि आम गर्व। तिरंगार केसरिया रंग आमको साहस और त्यागर वार्ता दिए। धला रंग शांति और सत्यर प्रतीक। सबुज रंग समृद्धि और उन्नतिर प्रतीक। मझिरे थिबा नील अशोक चक्र आमको निरंतर आगकू बढ़िबार प्रेरणा दिए। जेतेबेले त्रिरंगा आकाश रे उड़े सेतेबेले प्रत्येक भारतीयंको हृदय गर्व रे भरी जाए। आजिर भारत 1947 रो भारत नुहे। आम देश विज्ञान प्रयुक्ति शिक्षा कृषि महाकाश चिकित्सा क्रीड़ा और अनेक क्षेत्र रे आगकू बढ़ुछि। भारतीय वैज्ञानिक माने महाकाश रे नुआ इतिहास लेखिछंती। आम युवपीढ़ी नुआ चिंताधारा और नुआ उद्भावन माध्यम रे देश को आगकू नेउछंती। आम कृषक माने देशर खाद्य सुरक्षा पाई परिश्रम करुछंती। आम सैनिक माने देशर सुरक्षा पाई सीमा रे निज कर्तव्य पालन करुछंती। आम शिक्षक माने देशर भविष्यत पीढ़ी को गढ़ी तोड़ुछंती। एही समस्तंको अवदान भारत प्रगति रे अमूल्य। आमर दायित्व किंतु बंधु माने केवल स्वाधीनता दिवस पालन कले आमर दायित्व शेष हुए नहीं। देश प्रति आमर मध्य किछि कर्तव्य रहिछि। आम देशर आईन को सम्मान करिबा उचित। आमे सर्वदा सत्य कहिबा उचित। आमे परिवेश को सुरक्षा करिबा उचित। आमे जाति धर्म भाषा और अंचलर भेदभाव भूली परस्पर को सम्मान करिबा उचित। कारण आमर विविधता ही आमर शक्ति। विभिन्नता मध्यरे एकता यह हेउछि भारतर सबुठारु बड़ परिचय। युवा पीढ़ीर भूमिका प्रिय बंधु माने आजिर छात्र छात्री हेउछंती आसंता कालीर
ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭାରତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ବିଫଳତାକୁ ଭୟ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କାରଣ ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ତାହାର ସମ୍ପଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ଯୁବପିଢ଼ିର ଜ୍ଞାନ, ଚରିତ୍ର ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧରେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଭାରତ ଚାହୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହର ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପାଣି ଅପଚୟ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର କମାଇବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମିଶି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଦେଶ ପ୍ରେମର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଗର୍ବ ଦିନରେ ଦେଶକୁ ମନେ ପକାଇବା ନୁହେଁ। ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଚୋଟ ଭାବରେ କରିବା। ଏକ ଛାତ୍ର ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶସେବା। ଏକ ଶିକ୍ଷକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପଢ଼ାଇଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶସେବା। ଏକ କୃଷକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶସେବା। ଏକ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶସେବା। ଏକ ନାଗରିକ ସଚୋଟ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଶସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ କାମକୁ ସଚୋଟ ଭାବରେ କରିବା। ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ଦେଶର ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଆମେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଚୋଟ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମିଶି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସମୃଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ଭାରତକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେଶପ୍ରେମ ରହୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ରହୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକତା ରହୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁ ଏବଂ ଆମ ହାତରେ ତିରଙ୍ଗା ସର୍ବଦା ଗର୍ବର ସହିତ ଉଡ଼ୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମୋର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗୁଥାଏ বা ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।